Yamuna Express Highway pora Mathura te ahikine punchise aru rati beshi foggy etia morning 10 baje laga visuals ase to morning pura jaldi ulabole bhabiche aru yate foggy to na over ase 10:30 hobole ase etia tak bi foggy na hate rati te gari cholabole beshi dikdar ase aru poila pura huni thakisle etu khan area te foggy beshi hoy gine etu nijor witness hoise etu pura journey kora time te beshi challenges thake foggy thaka time te fog light khan ase hole bi ki hoy fog to ekdom 10 meter 20 meter bhi nedekhe to risk ho jay to pura morning tak ruki kine etia ola se etia bi sabi foggy dekhibo pari ase rati bi over foggy thakise jitu karone mokhan hotel te ruki jaise Mathura te etia Mathura pura etu Bharatpur laga road te ola ase enaka kori kine Lucknow Agra etu phuchi kine par hobo age te breakfast khan bi koribo gari la hawa khan bi check koribole ase to viewers kan sai thakibe tips hoike notice blog alag alag experiment aru etu road te keneka ase ki ase everything wela video la throw pra janamle try koribo thank you etu UP laga welcome gate ase Uttar Pradesh mein aapka swagat hai eneka likhina ase re UP laga welcome gate ase Mathura aru Bharatpur la rasta te pai Yamuna Express pura Mathura bhaya ahigena Rajasthan te gushise olop agite dekha gate to UP laga border ase gate aru etu to Rajasthan etia Bharatpur koi kine kuntu jaga ase tate mokhan jai ase etu apni khan gate dekhi thaka to etu khan to poila raja khan laga din laga jaga ase etu Rajasthan hobi Jaipur hobi Agra hobi na to Bharatpur city Bharatpur bypass Agra bypass eneka likha ase etu Bharatpur etu to Rajasthan te gire de to manu khan Rajasthan UP eneka monte curiosity thaka khan karne to dekhai dia ase khali ta political boundary ase rasta to ahi thakile apni janabi na janibo kitia UP te ase kitia Rajasthan te ase eneka board khan likha thake etu time te jane aru yate ki famous ase koile moi khan janibole para to mustard oil moi khan khai thaka etu sarso ka tel hindi pura koi right te bi sabi amla sati pura etu dekhai dia ase sob etu mustard oil ase mustard oil etu yate pura he purify hoy kana khiti pura uthabo ena agine packaging kori kine mokhan laga notice phale bisi jay etu mustard oil laga ekdom hub ase yate production beshi hoy India te all India te number 1 ase etu Bharatpur city aru kitab te poila pai thakise Rajasthan Bharatpur goigena etia Bharatpur laga thik highway pura jai ase beshi thanks sure ke bhi monte thaka bhavana to enaka sai kine jabole pa aru manu explore koribo lage explore kele koribo lage koile explore korile to earn na knowledge earn hoy ete ki ase ki nai kenega manu thake ki la culture ase kenega tribes ase ki takhan laga features ase kenega takhan laga alag alag manu kenega livelihood ase sob jani bole pare to etia enaka korina Bharatpur pura mokhan jai ase aru ekta educational institute te bhi visit koribole ase mokhan sathi laga kam te tate bhi jabo tate laga bhi visuals dekhabo nagale laga beshi student yate ahigene pori ase de kele mane mula sathi kuntu mula hote ahigene ase tai bhi eneka institutional kam logote involvement ase to etu pura tai tate ekbar visit koribo tate bhi mokhan dekhabo nagale laga beshi student ahigene ase kuchi tate to eneka koina sabi yate laga ita hobi aru etu tiles nisna na saman khan laga unique ase production to alag alag style laga ase eneka koine ta Bharatpur ponchibole ase tate cha khan khabo institute te visit koribo manu ke be log korigena aru age ulai jabo to Bharatpur city te mokhan aigene ponchise aru Bharatpur te India laga largest bird sanctuary ase de to etia janise moi aru te Sardar ji laga dukan de etia fruits khan loise rasta te khai gene jabole to 40 ase only kg te 40 ase to fruits khan loi gene Sardar ji laga hat pora lobole khai gene jabo enaka kori gene jabole ase to Bharatpur city laga thik town majote ase de etu gari aru Rajasthan te mokhan ekta unique enaka things dekhise yate salon aru enaka hair cutting laga jaga to dukan eneka bisarisile alag to pa nai to eneka thik road side te na line kori gene tai khan eneka kam kore
তো জাগা চাই কিনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বি ল'ব লাগে এইটো পৰা মহিলা সাথী অলপ কাটিবলৈ জাগা পৰা তাই বহি কিনে কাটি দি আছে এইটো তাই কাটি আছে अलग अलग जगह अलग अलग मानु अलग अलग स्टाइल ना ये सब हाईवे गाड़ी तो मोखानो ताते रिलायंस लगा पार्किंग एकटा থাকিছে ताते राखी केना आइছে रिलायंस शोरूम ना इलेक्ट्रॉनिक्स ना तो याते चुली दाढ़ी मानु एनेका काटी থাকে দিয়া সরবা तो महात्मा गांधी वेटेरिनरी कॉलेज थे भारतपुर थे मखान आसे ये महिला साथी लगा इंस्टीट्यूशनल वर्क के टाइप इनवॉल्वमेंट आसे तो नागालैंड लगा स्टूडेंट खान के टाइप के बा पेपर्स खान दिबले आहा याते ये मखान ला फॉर्च्यूनर ओसरे थाका तो नागालैंड लगा स्टूडेंट खान आसे और ये महात्मा गांधी वेटेरिनरी कंसल्टेंसी रन करी आसे डिमापुर थे नागालैंड थे और ताई एनेका ऑल ओवर इंडिया थे अलग अलग कॉलेज खान थे ताई एनेका स्टूडेंट तो ताई लगा कंसल्टेंसी आपरा बेसिभाग स्टूडेंट एडमिशन दी केना आसे तो ये महात्मा गांधी वेटेरिनरी कॉलेज लगा बाहर दे ताई लगा स्टूडेंट खान लगते ताई इंटरेक्ट करी आसे तो इमान एकटा डांगर कम्प्लेक्स मान एकटा डांगर पीस एटमॉस्फेयर सब तो मखान नागालैंड ला स्टूडेंट खान आसे दे ताई रास्ते लग पा टाइम तो एक बार इंटरेक्ट कर जा आसे महात्मा गांधी वेटेरिनरी एम्बुलेंस फैसिलिटी भी टिप टप और बाहर लगा सराउंडिंग सभी मान मजा एक एटमॉस्फेयर दे ভাল লাগে এনেকা नागालैंड ला स्टूडेंट खान आहि किने एते पढ़ी आसे एकटा ভাল डांगर सक्सेस पाबो ताखान बे तो आसे महात्मा गांधी वेटेरिनरी कॉलेज कोनतो भारतपुर राजस्थान ते आसे আৰু এটো দেখিলে আহিছে কলে মহিলা সাথী কোনটো আমি লগতে এতিয়া আপুনি খান দেখি আছে মহিলা জাৰ্নি খান তাই ট্ৰেভেল পাৰ্টনাৰ আছে তাইটো ডিমাপুৰতে একটা কনসালটেন্সি ৰান কৰি থকা মানুহ আছে ডাউনটাউন কনসালটেন্সি কৈ কেনা তাতে তাই অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াতে এনেকা अलग अलग सेगमेंट लगा स्टूडेंट खान के ताई कनसालटेंसी पर एडमिशन दिए और ऑल ओवर इंडिया लगा भितरते राजस्थान भरतपुर भी ताई ओखा कोहिमा डिमापुर एनेका बेसिभाग स्टूडेंट इते पढ़ी किने आसे ताई तो एक बार आहि थका टाइम इंटरेक्ट কৰিবলৈ আছে ठीक ये जगहते आहि किने मखान रखी आसे और ताई भितरते जाय किने ताई लगा स्टूडेंट खान लगते इंटरेक्ट কৰি কিনে और ওলাই যাবলৈ আছে तो महात्मा गांधी वेटेरिनरी कॉलेज लगा ये हॉस्टेल न्यू कंस्ट्रक्शन बनाए से मालिक पर आनी केने मकान के देखाई आसे तो भाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई दिया से स्टाइल पर भी तो भाल सुंदर देखिए तो भीतर लगा एक एटमॉस्फेयर महात्मा गांधी वेटेरिनरी कॉलेज ला भीतर लगा एरिया कंस्ट्रक्शन काम चली आसे और मालिक पर आनी किने मखान के देखाई आसे ये और डेभेलप होबो अलग अलग जगह पर स्टूडेंट और आइबो नतुन प्रॉपर्टी ताई किनिसे और स्टूडेंट एक्सटेंड करि किने घर कान भी तो नतुन नतुन बनाई आसे ये आसे नतुन हॉस्टेल बनाई था कंस्ट्रक्शन दे कंस्ट्रक्शन चली आसे और तो जैकेट पिनी थका तो मालिक आसे मालिक परा माति किने सब केनके देखाय ताई लगा फुल प्रॉपर्टी आसे तो ताई किना कंस्ट्रक्शन जाय आसे की आसे तो सबके देखाय आसे होप मखान ला नागालैंड ला स्टूडेंट भी आते आइबो और पब्लिसिटी कारणे मखान लगा चैनल खान भी ताई एडवर्टाइजमेंट लगा प्रपोजल दी चाबो पब्लिसिटी किमान होबो इमान प्रोग्रेस होबो तो पूरा ताई लगते भी प्रपोजल एक दुटा राखी चाबले मन আছে ताई केनेका कबो एम्बुलेंस ते फोटो देखा तो मखान लगते बेगाई थाका मालिक আছে हर्ष कुमार गोयल ताई चेयरमैन আছে ताई तो किनि लय केना मानखान कारण लगा ভাল कारण यूज करे কৈ কেনে জনাইছে तो এতিয়া मखान हाईवे ते सर पूरा भी आमिला गाड़ी तो टेस्ट करी किने चाই আছে दे ताई चलाई किने खुशी पावरा तो एक बार चाই দি আছে
এইটো মোখান মহাত্মা গান্ধী কলেজ লগা চেয়াৰমেন ছাৰ আছে তাই এইটো চলাই কিনে বেছি খুচি পাইছে কৈছে আৰু দেখি কিনে এইটো পৰা আমি দুইজনটো ৰাজস্থানতে বেৰাই আছে এইটো ছাৰ আছে হোপ নাগালেণ্ড লগা বেছিভাগ মানুহ ইয়াতে আহিব আৰু ষ্টুডেণ্ট খান বি গৈ পৰা ছাৰ লগা এইটো ইনষ্টিটিউট বি অল ইণ্ডিয়াতে নম্বৰ 1 ৰেংকিংতে যাব এনেকুৱা কৰি কিনে তাই এতিয়া হাইৱেতে ভৰতপুৰ হাইৱেতে চলাই দি আছে এইটো ছাৰ আছে এইটো চেয়াৰমেন লগা মাৰ্চিডিজ আছে তাই লগা ড্ৰাইভৰ লগতে আমিকে একটা জেগাতে কিবা একটা কাম কাৰণে পঠাই আছে একবাৰ উঠি চাব सर का मर्सिडीज पे अभी जेरोक्स करवाने के लिए जा रहे हैं अच्छा लगा सर से भी मिल के और ये तो चेयरमैन गोयल सर तो बेसी एक हर्ष गोयल बेसी एक फ्रेंकली मानु आसे और सर लगा स्टाफ लगते दिया तो ताई लगा मर्सिडीज आसे टिप टॉप कंडीशन इतो লৈ কেনে একবাৰ আৰু ভৰতপুৰতে ওলাই আছে এনেকা একটা কাগজ জেৰক্স কৰিবলৈ এইটোখান গাড়ীটো মখান লগা নাগালেণ্ডে চলিবলৈ পাৰিব হ'লে বি গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স পৰা নপਹੁঞ্চিব মাৰ্চিডিজ আছে এনেকা কৰি কিনে জেৰক্স ল'বলৈ যাই আছে এচি লগাই বিন্দা আছে আৰু এইটো ভৰতপুৰ লগা মেইন টাউন পৰা যাই আছে जेरोक्स का दुकान धोनी के जैसा ही है और इतना तो हर्ष गोयल सर लगा मार्सिडीज আছে একটা কাম কাৰণে মই অলপ দূৰ যাই কিনে আহিছে তাইলা মার্সিডিজ একবাৰ টেষ্ট কৰি আছে তাই বি আমিলা ফরচুনার একবাৰ টেষ্ট কৰাটো তাইলা মার্সিডিজ বি একবাৰ মই টেষ্ট কৰিব গৈ কিনে দিছে এটো ৰাজস্থান भरतपुर हाईवे मैं तो ताला महिला कैमरा के देखा कब और आगे देखी तो एक हाईवे मुखान जाए আছে एकदम लग्जरियस गाड़ी एक टिप टॉप गाड़ी एने गाड़ी तो चलाबले बेसि ভাল एने हाईवे खानते और ये तो मार्सिडीज আছে ताला पर्सनल আছে और इतना भरतपुर लगा तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सॉरी महात्मा गांधी बंधु वेटेरिनरी कॉलेज আছে তাতে মখান যায় আছে গাড়ি চলাবলৈ বেছি সফট একটা আছে আৰু হোপ কেতিয়াবাটো এনেকা একটা কিনিবলৈ চলাবলৈ মন আছে পুৰা টেষ্ট কৰি দিয়া আছে তো এইটো মজা লৈ আছে ভৰতপুৰ হাইৱে